अड़ुआरे ब्रह्मपुर एसपी श्रवणा विवेक एम हाइकोर्ट रे विचाराधीन थिबा एक निर्वाचनी मामला प्रसंग में मंतव्य देइथिबारु एसपी उपरे हाइकोर्ट खप्पा काहेकि एवं केउ कारणरू एसपी एभली बयान देले से नहीं जवाब तलब करिसेंती हाइकोर्ट। एसपी विरोध में काहेकि अदालत अवमानना मामला दायर कराजिबो नाही तेने आसंता 7 तारिख सुधा जवाब देबाकू निर्देश दैछंती उच्च न्यायालय। सेही दिन ही मामलार परवर्ती शुणानी हेबो। पीतवास पंडा हत्या मामलार पर्दाफाश कर एसपी कहिथिले 2024 साधारण निर्वाचन पर ब्रह्मपुर विधायक के अनिल कुमार विरोध में पिंटू दास पिटिशन करथिले। ब्रह्मपुर विधानसभा निर्वाचन असिद्ध घोषणा हेले उपनिर्वाचन होइथांता आ विक्रम पंडा उपनिर्वाचन रे लड़ी थांते। एथिपाई मनोज पंडा जरिया पिंटू दास पिटिशन दाखल करथिबा बेले टंका खर्च करुथिले विक्रम पंडा। स्थानीय विधायक के अनिल कुमार विरोध में दायर निर्वाचनी मामला विक्रम पंडा एवं शिवशंकर दास मध्य कमन लिंक बोली कहिथिले एसपी। अधिक सूचना कटक ब्यूरो चीफ गौतम पंडा एवं ब्रह्मपुर ब्यूरो चीफ अशोक ब्रह्मा आम सहित जोड़ी होती। प्रथमे गौतम आपण जाना चेष्टा करूँ जे हाइकोर्ट कहीं ब्रह्मपुर एसपी खप्पा हेले प्रकृत में कौन विस्तृत सूचना रही कितना दिन रही गत 2024 मसीहा इलेक्शन सरला निर्वाचन सरला जिते विक्रम पंडा परास्त हेले निर्वाचन जो जीतिले के अनिल कुमार विरुद्ध अनियमितता अभियोग कर मनोज पंडा नामक जन व्यक्ति पक्ष जमा एवं इनमें जिते पितुवास पंडा हत्या घटना सामना को आसला जो रही मनोज पंडा जी की निर्वाचनी मामलार आवेदनकारी रही से गोटे पिटिशन मुव करते निर्वाचन मामला सहित गोटे आईए इंटरव्यू एप्लिकेशन मुव करते जो कहते गत 22 तारिख दिन जिते घटना घटला परवर्ती समय 22 तारिख दिन किसी साधा पोशाकधारी लोक जोर जबरदस्ती रास्तार उठे ने पुलिस भ्यान ने पुलिस बैराक रखिले 24 तारिख पर्यटन घन घन जेरा कले। तेणु यह परिस्थिति से जेहेतु निर्वाचन मामलाटी दायर कर जीवन प्रति विपद अच्छी सुरक्षा दि जाऊ यही प्रसंग में गोटे आवेदन करते जो निर्वाचन मामला रही है आउ गोटे लोक भाव आवेदन करते जो कहते जो एसपी जो बयान देते निर्वाचन मामला प्रसंग में से आवेदनकारी प्रश्न उठाई से कहते एसपी से जो प्रेसमिट कले निर्वाचन जो पितवास पंडा हत्या घटना जो अपराधी मान गिरफ करागला विक्रम पंडा हूँ पिंटू दास हूँ से मोटिव कौन और भर कमन लिंक कौन था से प्रसंग में वक्तव्य देते एसपी सीधा सड़क कहते ये जो निर्वाचनी मामलाटी बदन दुर्गा से सीधा सड़क एसपी यह कहते जो निर्वाचनी मामलाटी जदि एक मनोज पंडा ना मनोज पंडा किए ना मनोज पंडा होती पिंटू दास को रोसैया मामलाटी प्रकृत में पिंटू दास करते जो समस्त प्रकार मामला परिचालना जो प्रकार खर्च दर्शाइबा चाहूले एसपी ये लिंक टाकू दर्शाइबा चाहूले समस्त सामने एसपी लिंक को दर्शाइबा चाहूले समस्त सामने कौन एक्चुअली उभय भितर कनेक्शन थिला कौन रही कारण से एक कथा आपड़ी मन थी से कहते उभय भितर अंडरस्टांडिंग होता जदि निर्वाचन मामला सफल हुए अर्थात के अनिल कुमार निज सभ्य पद हराती निर्वाचन हो द्वितीय प्रार्थी हिसाब से विजयी घोषणा कर विधायक हे तो पिंटू दास को पूर्व निज समर्थकों जरिया मेयर करेंगे यही कथा एसपी दर्शाई कि आवेदनकारी अभियोग रहा जिते निर्वाचन मामला सबजुडिस अच्छी अर्थात विचाराधीन रही से प्रकार मंतव्य देवा अदालत अवमानना बोली तेणु कोर्ट से सामान प्रश्न उठेले जिते मामला विचाराधीन रही इलेक्शन पिटिशन कौन संगीन प्रसंग में मंतव्य देवा निश्चित भाव अदालत मान कहीं विवेचना से नहीं जवाब तलब करते क्यों परिस्थिति में क्यों कारण एसपी एपरी बयान देले एक कथा पब्लिक को कहीं आनी जेहेतु निर्वाचन मामलार प्रसंग अन्य कौन प्रसंग नहीं हाइकोर्ट कौन कौन सुविधा होना हाइकोर्ट कहवा कथा क्यों परिस्थिति में क्यों कारण ये प्रकार गोटे मंतव्य देले एसपी जिते भल भाव में जना अच्छी निर्वाचन मामलाटी हाइकोर्ट में विचाराधीन अच्छी तेणु ये प्रसंग जवाब तलब कर आसंता 7 तारिख सुधा जवाब लेपटे तेज गौतम यार न्यायिक प्रक्रिया केमती कौन आग को जारी रहिबो देखो बर्तमान एसपी 7 तारिख सुधा कहुए एसपी पक्ष जवाब दाखल करेंगे क्यों परिस्थिति कौन कहले प्रकृत में अदालत अवमानना हो ना कहले हुए तो जब से उपलब्धि करते ना प्रकृत में एक प्रकार मंतव्य देवार नाला तेल से हूँ निश्चित क्षमा प्रार्थना कर मंतव्य देवार नाला कि जेहेतु मामलार पर्दाफाश कला बेले जो प्रेस कला
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଏ ରହିଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସପି କଣ ଜବାବ ତଲବ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ରହିବ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ तमाम सूचना ପାଇଁ गौतम। ତେବେ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏ ମାମଲାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟିକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମର୍ଡର କେସ୍ ଥିଲା ଦୁର୍ଗା ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ୱିଟନେସ୍ ମାନେ କିଛି ବି ୱିଟନେସ୍ ନଥିଲା ତାହାକୁ ତଥାପି ପୋଲିସ ପୁରା ଗଠନ କରି ଏହି କେସ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାର 17 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରେସମିଟ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ କିଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେମିତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ତ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କର ଯିଏ ରୋଷିଆ ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେସ୍ରେ ମାମଲାରେ ପଚରା ଉଚରା ପୋଲିସ କରିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ପୋଲିସର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯେ ସେ କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରିପାରିବ ସନ୍ଦେହରେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ କୁଆଡେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଇଏ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଠି ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଆସିନିଂ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦଟି ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ବିଧାୟକ ହେବେ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସକୁ ମେୟର କରିବେ ତେବେ ଏ ଲିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ହୁଏତ ପାଇଥିବ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଜାଣିପାରିଥିବ ଇଣ୍ଟରଭେସନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଏସପି ନିଜେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ କୁଆଡେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ମାନି ଯାଇଥାଇପାରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପିଣ୍ଟୁ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କେସ୍ରେ ଜଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି କେ ଅନିଲ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇଥିଲୁ ତାର ପରଦିନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ମାମଲା ହେଇଥିଲା ସିଏ କହିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ମାମଲା କରିଥିଲେ ସେ ମାମଲା ସମ୍ପତ୍ତିକି ନେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଛି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିଁ ତାଲିକା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କେସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡକାଯାଇଥିଲା କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେ ଅନିଲ କୁମାର ଯଦିଓ କିଛି କହିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାମଲା ଆସିଥିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଦୁର୍ଗା ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ବିଚାରାଧୀନ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କେତେ ଉଚିତ ସେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହା କେମିତି ଅଡୁଆ ବଢାଇବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିଙ୍କ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଏହାକୁ ନେଇକରି କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଥାଇପାରେ ହୁଏତ କିଛି ସେ ଯାହାକୁ ମନୋଜ ପଣ୍ଡାଠୁ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଥାଇପାରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ନିହାତି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ହୁଏତ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବି କିଛି ରହିଥାଇପାରେ କାରଣ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନିଜେ ଖୋଦ ଏସପି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ କୋଉଠି ସତ୍ୟତା ରହିଛି କି କଣ ନ ରହିଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୋକ ନଜର ରହିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି କଣ ଜବାବ ତଲବ କରୁଛନ୍ତି 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ तमाम सूचना ପାଇଁ।